postoji jedna velika zabluda vezana uz masnoće na trbuhu. Da se ona je isključivo rezultat prejedanja ili manjka kretanja. I to jednostavno nije točno. Trbuh nije kalorijski problem, trbuh je hormonalni problem. I dok god se to ne shvati, većina ljudi će se vrtjeti u krug. Dijete, vježbanje, razočaranje pa sve ispočetka. I masno tkivo na tijelu ili u stomaku nije slučajno. Ono nije greška tijela, to je zaštitni mehanizam. Tijelo vrlo precizno odlučuje gdje će pohraniti energiju, a područje trbuha je mjesto gdje je metabolički najosjetljivije. Specijalno na hormonske signale. Ako su signali pogrešni, masnoće se neće topiti bez obzira koliko god se trudili. Ajde dole ispod video zapisa komentirajte koliko ste puta pokušali mršavjeti godinama, a da niste smršavili ništa. Vježbate, pazite na svoju prehranu, zapravo često puta ne jedete apsolutno ništa, a vi se debljate. Kako je to moguće za Boga miloga? Moguće je jer vaš metabolizam i hormoni su u potpunosti kaosu. I to je ključno razumijevanje zašto nikada nećete smršaviti. Ajde vodite računa o ovome. Inzulin je hormon koji odlučuje hoće li se mast topliti ili ćete dobivati masne naslage. Ako postoji jedan hormon koji najčešće sabotira mršavljenje, to je inzulin. Inzulin proizvodi gušterača i njegova osnovna uloga nije loša. On pomaže tijelu spremiti energiju. Problem nastaje kada inzulin je stalno povišen i tada tijelo dobiva jasnu poruku: nemoj trošiti nego skladišti masnoće. I dok je inzulin visok, sagorijevanje masnoća je blokirano. To znači da možete vježbati, možete postiti, možete paziti na porcije, ali ako stalno dišete inzulin, trbuh ostaje netaknut. Upravo zato ljudi imaju osjećaj da rade sve kako treba, a masnoće iz tijela, posebno na stomaku, se ne miče. I najopasnija stvar je u tome dizanje inzulina, ne treba mu puno. Dovoljan je mali, ali redoviti unos ugljivohidrata kao što su kruh, tjestenina, sokovi i čaša vina navečer. Energetska pločica nakon treninga. I tijelo jako dobro pamti signal, ali ne dobru namjeru. I ovo ako išta trebate zapamtiti za današnju emisiju. Nikada u životu nećete smršaviti 1 grama dok je god u vašem tijelu povećana razina inzulina. Povećani inzulin 0 mršavljenja. I da se vama u tijelu inzulin smanji od 100% nakon obroka na potpunosti 0, vama treba otprilike 16 sati. Da ovo još jednostavnije shvatite. Ako ste pojeli obrok u 6 sati na večer kao večeru, vama tijelo će biti u stanju povišenog inzulina skroz sutra do podne. Veliki broj vas, jedno od najvećih prevara modernog čovjeka je doručak. Industrije koje prodaju doručak su to izmislile prije 70-80 godina života i nama se govori da je doručak najbitniji obrok o danu, ja ću vam reći da je to najmanje bitan obrok o danu. I vi kad večerate i kad se sutra ujutro probudite, opet pojedete nešto i vama inzulin u krvi skoči i u tijelu i on će sljedeći 16 sati biti tu gore. Dakle, 0 mršavljenja cijelog dana, koliko god vi vježbali, koliko god vi zdravo jeli, inzulin vam blokira uništavanje masnoća. Posebno važno je razumjeti da tijelo ne broji obroke kao mi. Tijelo reagira na učestalost signala. I svaki put kada jedemo čak malo i čak i zdravo, šaljemo metaboličku poruku tijelu da energije ima dovoljno i da nema potrebu posezati za vlastitim zalihama. Ako se taj signal ponavlja svaki par sati, tijelo nikada ne dobije priliku preći u unutarnji način opskrbe energijom. I kod ljudi koji jedu često, ali malo, vrlo često se razvija stanje u kojemu se stalno gubi energija i stalno ste blago hladni. I stalno ste razmišljate o hrani i stalno imate osjećaj da vam nešto fali. I to nije slabost vaše volje, to je posljedica činjenice da tijelo nikada se ne odmori od probave i hormonske regulacije. Inzulin umjesto toga ostaje povišen cijeli dan i time blokira pristup masnom tkivu. Koliko ste, moji dragi gledatelji, puta čuli, ja slušam te medicinske guruje desetljećima, koliko puta su vam rekli jedite puno puta dnevno manje obroke. Jedi 3, 4, 5, 6 puta dnevno i bit će super zdrav sa idealnom tjelesnom težinom. I ovo, moji dragi gledatelji, dakle, ne postoji veća laž, a mi to upijamo. Da išta od tako nešto funkcionira, mi ne bi bili u stanju u kojem smo danas modernom načinu života.
Ogromna je pandemija pretilosti u cijelom svijetu, specijalno u zemljama razvijenog svijeta. Europa, Amerika, Australija, mi abnormalno konzumiramo visoko prerađenu hranu. Malo obroka 5 puta dnevno i super smo zdravi. Nikad bolesniji, nikad deblji i nikad nam nije gore. I mi opet zatvaramo oči jer mi te informacije ne želimo čuti. I ovo je moj video zapis koji ću ja vama danas govoriti iz moje dobre volje desetljećima rada sa ovakvim pacijentima. Veliki broj osoba nikada u životu neće vidjeti i internet će ga vjerojatno zablokirati za 2 dana, više ga nitko u životu neće vidjeti. Jer vi ove informacije jednostavno ne smijete znati. Vi samo trebate biti debeli, trebate jesti šta god želite i sve zalijevati kemijskim sintetskim lijekovima. Još jednom napominjem, nikada u povijesti nije bilo više bolesnih osoba, nikada nije više bilo pretilih osoba, a što mi radimo? Radimo ovo što vam se danas govori. Možemo reći, postoji još jedna dimenzija velikog problema koju rijetko tko povezuje sa masnim naslagama u tkivu. A to je kronična tiha upala. A tu specijalno veliku ulogu igraju industrijska biljna ulja koje potiču upalu u tijelo. I ona ne djeluje brzo i očito poput šećera, ali zapravo su jako opasni. I njihov učinak je spor, kumulativan i dugoročan. I tijelo se ne pobuni odmah, nego se iz dana u dan prilagođava lošim signalima. I kada se takva ulja redovito unose kroz gotovu hranu, pekarske proizvode, pržena jela ili industrijske umake, stanice postupno gube osjetljivost na inzulin. Da ovo super jednostavno shvatite, postoji nešto što mi danas nazivamo moderna prehrana modernog čovjeka sa rafiniranom prerađenom hranom. Ako ne znate što znači rafinirana prerađena hrana, to vam je 99% one hrane koju vi kupujete u dućanima. Hajde zapamtite, sva hrana skoro koju kupujete u dućanima je visoko prerađena, malo ili visoko. To znači da u tu hranu je ubačeno od hormona, od konzervansa, od šećera, od soli, dakle od 1000 kemikalija. Danas postoji 80.000 štetnih kemikalija u hrani, ali to je jako dobro za industrije koje zarađuju abnormalne novce na tome. Jer bitno da vi ovu hranu koju jedete, da ju tražite više puta dnevno. Što je više jedete, to je super za onoga ko to prodaje, jel tako, moji draga? Zato mi obožavamo super brzu hranu, peciva, hamburgere, pice, ćevape, ne znam, sve to, a hrpa toga u sebi ima industrijski prerađenih ulja, koji dok god ih jedete, tijelo nikad neće smršavjeti, šećera, bijeloga brašna i ostaloga. I vodite računa, i kada to unosite u tijelo, vaše tijelo stavlja kroničnu tihu upalu. I ono vam je u nastanku 10, 20, 30 godina. Vi naglo se ne osjećate bolesno dok ne dođete sve 40 godina i onda visoki krvni tlak, pa uskoro dijabetes i 30 kila viška od normale. Sve u suštini kreće u 20-ima i prije kada jedete ovakvu vrstu namirnice. I ono što moramo reći, još nešto što se naziva kortizol. To je stresni hormon koji preseljava mast ravno na stomak. Ako je inzulin broj 1 za blokiranje sagorijevanja masnoće, kortizol je broj 1 za preusmjeravanje masnoće u krvi. A kortizol je hormon stresa i proizvode ga nadbubrešne žlijezde. Evo još jedna fenomenalna informacija koju nitko nikada ne vodi računa. Ajde molim vas dole ispod zapisa komentirajte da li ste kontinuirano pod stresom. Da li vas nešto slučajno sekira u ovom modernom načinu života? Ja znam da mene sekira svaki dan, koji se pokušava maknuti, a zamislite mi svi koji smo svakodnevno pred monitorima, televizijima, vijestima, internetu, rodbini, pa svi su pametni, svi vas sekiraju i šta događate? Ajde zapamtite ovu situaciju. Ako išta trebate zapamtiti iz ove emisije, rekli smo dok god vam je inzulin povišen, ne možete smršaviti. A znate tko osim hrane abnormalno povisuje razinu inzulina u krvi? To će biti kortizol, hormon stresa. Kad god ste pod stresom, kortizol gore, inzulin gore, 0 mršavljenja. Stres gore, mršavljenje, ne samo onda nećete smršaviti, nego ćete se jako debljati. I stres, sami shvatite što vam stres stvara. Stres, vijesti, televizija, bolesti, rodbina, prijatelji, stanje u državi, nemam pojma, i onda ne možete smršaviti. I onda još kada to nadovežete kroničnu nesanicu, još više idu hormoni stresa prema gore i nikada mršavljenje. Tek kada se inzulin dovoljno smiri, a kortizol više ne dominira metabolizam, tijelo uopće dobiva biološku dozvolu da uključi hormone zadužene za sagorijevanje masnoća. A hormon rasta IGF, glukagon,
I spolni hormoni nisu pojačivači mršavljenja, nego regulatorni hormoni koji reagiraju isključivo na unutarnje uvjete. Iako su inzulin i kortizol kronično povišeni, njihov učinak je jednostavno blokiran. Zapamtite, kortizol gore, inzulin gore, nula mršavljenja.